ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज क्षुद्र वीडियो रे एभली एक तंत्रोक्त वशीकरण क्रिया को शेयर करूची, जहाँ माध्यम कि कौन सी मध्य स्त्री आपनक प्रति स्नेह प्रेम संभोगर वशवर्ती होई परिबो एवं ताठु आपण जहाँ मध्य आशा करिवे ताको तत्काल प्राप्त करि परिबे। एही संभोग वशीकरण एभली तीव्रता, व्यग्रता एवं शीघ्रता प्रचंड भाव में प्रकाश पाई थाए। आपण क्रियाटी को संपादन करिया मात्रे ही यह तत्काल कार्य करि थाए। सेही स्त्रीर एभली मन मस्तिष्क इंद्रिय को बारंबार विचलित करि पकाए, जद्वारा कि बसिबा स्थान उठी आसला भली परिस्थिति को सृष्टि करि थाए एवं आपनक सह ताको मिलन करि थाए। एही शक्तिशाली तंत्रोक्त वशीकरण क्रिया को संपादन करिया पई आपनको भारी सामग्रीर आवश्यक नाही किंबा जटिल मंत्र तत्वर आश्रय नापी ना। एक बहु अनुभव सिद्ध यही वशीकरण क्रिया जहां कि खूब सहज ढंग से केवल यही भिडर अंतर्निहित वार्ता को थरे बुझीगले आप खूब सहज करेंगे। जदि आप जीवन में से कौन स्त्री प्रेम पड़ती खूब पाखे पाइबा चाहूँगी, मात्र आज पर्यंत ताहा संभव हो पारना। हे तो स्त्री आपको भल पाउथिबो, मात्र तार सामाजिक परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति सकाशे से मुह खोलिक कहि पारुनथिबो किंबा आपनकर प्रेम आवेदन को से बारंबार अग्राह्य करुथिबो। देखिबे क्रियाटी को संपादन करिया मात्रे ही से ता तरफरु आपनको प्रेम निवेदन करिवो, जहाँ मध्य ता भितरे स्नेह प्रेम संभोग बाबद आशा लालसा रहिछि। से जो बंधन रे से छंदी होइछि, सामाजिक बंधन हो, पारिवारिक बंधन हो, व्यक्तिगत बंधन हो, से बंधन को यही तंत्रोक्त वशीकरण क्रियाटी एभली भाव छिन्न करनब, जद्वारा से स्त्रीटी ता तरफरु आपण पाखे तार समस्त भावावेग को प्रकाश करिकरी निजे स्वयं समर्पित हबो एवं आपनकर समस्त उद्देश्य परिपूर्ण हबो। तेबे क्रियाटी को संपूर्ण भाव में सफलता सह संपादन करिया हेले प्राथमिक भाव में आपनको तंत्रोक्त ज्ञानर आवश्यक अछि, जहाँकि भिडियोटी को आपण माने संपूर्ण भाव में देखिला परे ही जानि परिबे। अन्यथा जदि तरबर भाव में आपण भिडियोटी केवल स्किप करि देखिया पे चलंती, तबे यार अंतर्निहित वार्ता आपण पाखरे अधूरा रहिबो एवं अधूरा ज्ञान नेइकरी जहाँ मध्य आपण प्रयोग करि बसिबे निश्चित विफल हेबे। अतएव जदि आपनकर एही तंत्रोक्त वशीकरण क्रिया एकांत आवश्यक, किछिटा समय देकरी भिडियोर शेष पर्यंत शुणुतु एवं चैनल को प्रथम बार आस्तिले एही भली कंटेंट रुचि रहउतिले चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेबली कि आमे जेतल मध्य आपनमानक सेवारे एही भली तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपन पाखरे पहुंचिबो एवं से सब को आपण माने सर्वप्रथम देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। एबे फ्रेंड्स, एबे नजर पकेबा एक शक्तिशाली तंत्रोक्त संभोग वशीकरण क्रिया, जहाँ माध्यम कि आपण जेकोसी स्त्री सह स्नेह प्रेम संपर्क आशा करुचंती, मात्र सेठारु प्राप्त करि पारुनांती। से स्त्री ता तरफ ही आपनको लव प्रपोज करिवो, आपनकर सह से लव अटैचमेंट हबो किंबा जदि ताठरु आपण संभोग संपर्क आशा करुथांती, मात्र ताहा आज पर्यंत संभव हो न थाए। देखिबे सेही समस्त बंधन रु से मुक्त होइकरी आपण पाखरे स्वयं समर्पित हबो एवं समस्त संभोग संपर्क अयमारंभ से स्त्री निजे ही करिवो एवं आपण को संतुष्टि प्रदान करिवो। तेबे स्वतंत्र शक्तिशाली तंत्रोक्त वशीकरण क्रियाटी को संपादन करिया पहिले आपण केवल रविवार दिन ही चयन करिया पई अछि। रविवार दिन प्रभात समय जिते आपंकर सूर्योदय घटू ना, यही भली मुहूर्त ही आपण माने क्रियाटी को संपादन करेंगे। तेज तार गोटे दिन आगुरी टिके ध्यान रखु, मुझे आपको शेयर करुँची, आपको संग्रह करने पड़ो। प्राथमिक भाव में आप गोटे श्रीकर्पूर खंड को संग्रह करेंगे, जहाँकि पूजा सामग्री दुकान में मिल। कर्पूर साधारणतः आप दुई प्रकार आसता है, गोटे आपंकर गोलाकार हिसाब से टिकिया हिसाब से आसता है और आउ गोटे आपंकर खंड हिसाब से आसी था, जहाँकि श्रीकर्पूर एवं कई या खंड कर्पूर कही से श्रीकर्पूर आपण मैंने से संग्रह करेंगे पूजा सामग्री दुकान रु। एवं कुंकुम को संग्रह करेंगे। कुंकुम आपंकर पाउडर हिसाब से आसे एवं कुंकुम आपंकर तरल हिसाब से आसे। तरल हिसाब से कुंकुम को नहीं आसले भल हम। अन्यथा यदि आप पाउडर हिसाब से कुंकुम को आनुन, तेज गोलाप जल किसी सांगे आनिथे गोलिक गोटे काली आकार प्रस्तुत करने पड़ो। अन्यथा जदि आप तरल कुंकुम को लेकिन आसुँच लाल कलर आने मन रखिए, लाल कलर तरल कुंकुम को नहीं आसतु। से कुंकुम भितर जो काठीटी अच्छी काठी को ही आप लेखनी करके लिखिए। तेज जदि आप मैंने सुखिला कुंकुम पाउडर और गोलाप जल आनुंट, तेज कौन फूल गचर काठी को लेखन हिसाब से व्यवहार करके आपन क्रिया को संपादन करने पड़ो। तेज यही भाव में से कुंकुम संग्रह करूँ एवं गोटे श्रीकर्पूर खंड को संग्रह करके गृह को शनिवार दिन आणतु। आनी सारा रविवार दिन प्रभात समय आप जो क्रियाटी को संपादन करने पड़ो, ता पूर्व आप कौन करेंगे ना आप गृह पाखापाखि कौन पिपल गछ जहाँकि अश्वत्थ गछ नाम नामित आप से गछ को संधान करके ठाब करेंगे। गृह ठार अनति दूर होता दरकार,
ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବେ କି ଜାଣିନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାଘାତ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ସ୍ଥାନ ଦେଖିକରି କୌଣସି ପିପଳ ଗଛ କିମ୍ବା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛକୁ ପୂର୍ବରୁ ଠାବ କରିଥିବେ ଏବଂ ରବିବାର ଦିନର ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ଖଣ୍ଡ ଏବଂ କୁଙ୍କୁମକୁ ନେଇକରି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ଏବଂ 1 ଲୋଟା ଜଳ ଅଗରବତୀ ନେଇକି ଯିବେ। ସେହି 1 ଲୋଟା ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଠେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କିଛି ହଳଦୀର ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ, ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା ଏହାକୁ ପକେଇକି ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଯିବେ, ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯିବେ। କାହା ସହ ବାଟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିକି ମଧ୍ୟ ମୌନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଆସିବେ। ଏତିକି ସାମାନ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେହି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପିପଳ ଗଛ ମୂଳକୁ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଯାଇକରି ଆପଣ ଏଇ ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ବା ଖଣ୍ଡକର୍ପୂର ଉପରେ ଆପଣ এই କୁଙ୍କୁମ ସହାୟତାରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତା ତଳକୁ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ନାମଟିକୁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସେଇଠି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବେ। ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋଟାରେ ଆପଣମାନେ ଜଳ ଭରିଛନ୍ତି, ମୁଠେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା, ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ 2 ହସ୍ତ ପାପୁଲିରେ ଧରିକରି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଜଳାର୍ପଣ କରିବେ। ତେବେ ଜଳାର୍ପଣ ପୂର୍ବରୁ 41 ଥର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ 41 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନାମ ପରେ ପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଅୟମ୍ ହ୍ରିମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ କ୍ଲିମ୍ ହୁଂ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଅୟମ୍ ହ୍ରିମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ କ୍ଲିମ୍ ହୁଂ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି। ଅୟମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଏ ଐ ଆପଣଙ୍କର ଐ ର ଅନୁସାର ଅୟମ୍, ହ୍ରିମ୍ ହ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସାର, ଶ୍ରୀମ୍ ତାଲବେଶ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସାର, ଅୟମ୍ ହ୍ରିମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ କ୍ଲିମ୍ କ ଳ ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସାର, ହୁଂ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା, ହ ହସୌକାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଫଟ୍ ଫଟ୍ ହଳନ୍ତ ସ୍ୱାହା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ରହୁଛି, ଅୟମ୍ ହ୍ରିମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ କ୍ଲିମ୍ ହୁଂ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି 41 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ 41 ଥର ସ୍ତ୍ରୀର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ସରୁଛି, ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ସରୁଛି, ସେହି ଜଳକୁ ପିପଳ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ଆପଣଙ୍କର ଜଳୁଛି, ଯାହା ଉପରେ ତା ନାମକୁ ପ୍ଲସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସେଠି ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଉଛି, ସେହି ଜଳି ଯାଉଥିବା ଶ୍ରୀକର୍ପୂରର ଅଂଶବିଶେଷ ସେହି ଗଛ ମୂଳରୁ ଆଣିକିରି ନିଜର କପାଳରେ ତିଳକ କରିକି ପିନ୍ଧିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମାଟି ଉପରେ ଏହାକୁ ଜାଳୁଥିଲେ, ସେହି ଭସ୍ମକୁ ଆପଣ ଆଣିକି ସେଇଠି ନିଜର କପାଳରେ ତିଳକ କରିକି ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ପିନ୍ଧି ସାରିକିରି ଆପଣ ଏକ ମୁହାଁ ହେଇକରି ସେଇଠୁ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଗଛ ମୂଳକୁ ଆଉ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏତିକି କ୍ରିୟାକ୍ରମକୁ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିବେ, ସେହି ସମାପ୍ତର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫୋନ୍ କଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସତତ ପ୍ରୟାସରତ ହୋଇ ଉଠିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଯାହା ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇକରି ରହିବେ ହିଁ ରହିବେ। ଏହା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଫଳ ବଶୀକରଣ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ତୋଟକା କ୍ରିୟା ଅଟେ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।